अष्टम स्कंद द्वादश अध्याय बादारायणीरुवाच विष्णुजे मोहिनी स्वरूपे अमृत हरि माया कल्पे देवंकु कराइले पान माया मोहरे भगवान एकथा जाणी विपरीत वृष आरोही विश्वनाथ सकल भूतगण मेले अंबिका घेनी निज कोले देखिबा अर्थे गले हर जही विजय माया धर गोविंद माया देखी तो से आसने बसाई हर से पूजिले उमाहर पादे रोम हर से गद गदे आनंदे से हर गौरी हर से हस्ते हस्त धरी संतोष करी कृष्ण मन बोलंती मधुर वचन। श्रीरुद्रवाच हे देव देव जगत व्यापी हे जन्म जय विश्वरूपी सर्वशरीरे आत्मा रूपे तु नाथ वसु भाव कल्पे सकल देहे तु ईश्वर तु नाथ धर्म निराकार जगत आदि मध्य अंत एणु तु बोलाहु अनंत चरण कमल तोहर आश्रय मुनि जनकर विचार हेतु निरंजन स्थिति उदय संयमन आत्मार आत्मज्ञान रूपी एणु अशेष देह व्यापी सद असद एक रूपी दया अदया विश्वरूपी तु ब्रह्मा हेतु चित्तानंद अनादि कंद आदि कंद सम असम परिस्थिति परम पुरुष प्रकृति जे जन भजन्ति तो गति ताद तो देह साधु जन भक्ति अभय अनंत स्वरूपी तु नाथ स्थूल शून्य व्यापी देवदानव माया जेते तो माया बळे जगते तो रूप न जानती केही दुष्टे जानिबे अबा काई जगत स्थिति जन्म नाश भूतंक देहे परकाश जीवर बध मुख्य बेनी तु नाथ करु माया घेनी आकाशे जेने वायु बहे पार्थिव तनु बहे देहे अधेही केही न देखती एमंत ईश्वर गति सेव से चराचर देहे गगन रस प्राय रहे तुए संसार उपकारी त्रिगुणे नाना रूप धरी जेते साधिलु क्रिया अर्थे से रूपे देखिली मु तोते एबे से समुद्र मंथने देवदानवे एक मने अमृत अर्थे अन्योन्ये ता देखी देवे दुख मने तोते चिंतिले ध्यान करी तु नाथ माया रूप धरी मोहिनी रूपे भगवान मोहिलु असुरंक मन से रूप देखा ओग मते देखिबी गौरी समेते जे रूप परम मंगले मुता देखिली कौतूहले। श्री शुकवाच हेमंत रुद्र मुखु शुणी हसी बोलंती चक्रपाणी। श्री भगवान वाचम असुरे सुधा नेवा बेले मुई से देवंक विकले माया मोहिनी रूप धरी असुरे बळे माया करी अमृत देव गणे देली पुण से रूप संहरिली एव तु देव तार आसे जेवे मिलिलु मोर पासे से रूप देखाइबी मुई जेवे संभाली पारु तुई कामिनी मध्य करे मोह पुरुषे के धरिब देह। श्री शुकवाच हेमंत कही भगवान शरीर करी अंतर ध्यान रुद्र चाहती दश दिशे गौरी संगे प्रिय बसे आगे जे थिला उपवने नाना कुसुम तरुगणे तही विजय दैतारी जगतमोहन रूप धरी हस्ते कंदुक सार सोए जे रूप जन मनमये नितंबे वेष्टित अंबर कटी मेखला रत्नसार हृदकंपाई कुच्च खंच हारकु करिछि सुसंच अति सुसंच पंचमंझा रूपकु पटांतर दूजा स्वभावे बड़ मनोहर खचित नाना अलंकार शिरे सीमंत मणिमय श्रुतिरे ताटंक उदय भाले सिंदूर बिंदु साजे कमल लोचन विराजे रत्नकुंडल सोहे कन्ने दशन हसित वदने एक बरी मध्य फूल दिशे किसे कंदर्प मोह पासे अलका तले बाम कर सुरंग अंगुली उपर कंदुक दक्ष करे धरी लीला विभ्रम मुख करी हेमंत रूप रुद्र देखी पिछाड़ी न पारती आखि सगण गौरी समेते सकले चाहती चकिते हेमंते मोहिनीर करे थिला कंदुक खसे धीरे तक्षणे भूमि रे पड़िला पड़ी केते दूर गला कंदुक आनिबार छळे वृक्ष उहाड़े कौतूहले धामते अद्भुत बला कुच उपरु वस्त्र गला पवने उड़े जानु वस्त्र बेगे तोलिला बाम हस्त शिव जे थिले गौरी आगे मदन बाण पीड़े अंगे रूप देखन्ते लज्जा छाड़ी धामते कामे मन बुड़ी
ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଗେ ଧାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଗଳେ ସେ ଲୁଚଇ। ରୁଦ୍ର ଧାଇଁଲେ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲେ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଲାଗେ। ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ଗଳି ସ୍ତନ ଦେଖାଇ ବସ୍ତ୍ର ତୋଳି। ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ଅତି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିଲା କଟି ଭାଗେ। ଜଟା କଳାପ ସମ୍ବାଳ କପାଳୁ ଗଳେ ଶ୍ରମ ଝାଳ। କରିଣୀ ଦେଖି ଯେନେ ଗଜ ଧାମଇ ଉଚ୍ଚେ ତୋଳି ଭୁଜ। ରୁଦ୍ର ଧଇଲେ ଯାଇ କଳେ ଆବରିବେନି ଭୁଜ ତଳେ। ପୁଣି ମୋହିନୀ ଗଲା ଚଳି ଧାମଇ ଜାନୁ ବସ୍ତ୍ର ତୋଳି। କବରୀ ବନ୍ଧ ଫିଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ଇ ଫୁଲ ମାଳେ। ପୁଣି ଧରନ୍ତେ ହର କୋଳେ ମୋହିନୀ ଗଲେ ଭୁଜ ତଳେ। ମୁକୁଳ କେଶ ଅଧମୁଖେ ଧାମଇ ବଦନ ସୁରେଖେ। ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଶଙ୍କର ମଦନ ବିକଳେ। ପୁଣି ଧରନ୍ତେ ଭୁଜ ତୋଳି ରୁଦ୍ର ଶରୀରୁ ରେତ ଗଳି। କରିଣୀ ଅର୍ଥେ ହସ୍ତି ଯେନେ ଧାମଇ ଉଠିଣ ଅଜ୍ଞାନେ। ରେତ ପଡ଼ିଲା ଯହିଁ ତହିଁ ମୋହିନୀ ବସେ ମୋହ ପାଇ। ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ରୌପ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗିରି ଗହନ ଉପବନ। ନଦୀ ସହିତ ସରୋବର ଧାମନ୍ତେ ପଡ଼େ ରେତ ଧାର। ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବସେ ଈଶ୍ୱର ଧାଇଁ ବନ ଦେଶେ। ନିରାଶ ହୋଇ ନିବର୍ତ୍ତିଲେ ଗୌରୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହି ମନ ରୁଦ୍ର ହୋଇଲେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ। ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖି ମୋହିନୀ ସ୍ୱରୂପୀ ଉପେକ୍ଷୀ। ନିଜ ମୂରତି ଧରି ହରି ହର ସନ୍ନିଧେ ବିଜେ କରି। କହନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ କୋମଳ ବାକ୍ୟେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ହେ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲୁ ତୁ ମୋହିତ। ଜଗତ ଜନ ମାୟା ବଳେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ତନୁ ଧରି କେବା ପାରିବ ତଉଁ ତରି। ଭୋ ରୁଦ୍ର ମହିମା ତୋହର ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଅଗୋଚର। ତୁ ନାଥ ନିଜ ମାୟା ବଳେ ତ୍ରିଗୁଣ ଗ୍ରାସୁଅନ୍ତ କାଳେ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗୁଣମୟୀ ସେ ତୋତେ ଆଉ ନ ଲାଗଇ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ଚିତ୍ତେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧି ଏମନ୍ତେ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ହରି। ରୁଦ୍ର ଭବାନୀ ଗଣ ତୁଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ହର ବସି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପରଶଂସୀ। ଶୁଣ ଗ ପ୍ରିୟେ କହି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା। ଅଶେଷ ଜନ ମନୋହରେ କେବା ସେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତରେ। ମୁଁ ମାୟାଧରଙ୍କର ଈଶ ତା ମାୟା ଦେଖି କଲି ତ୍ରାସ। ତା ମାୟା ବଳେ ମୋହ ଶିବ ଅନ୍ୟ କେ ସେ ମାୟା ତରିବ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅଗୋଚର ଯହିଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସୁର। ଏମନ୍ତ ହରିର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଯେ ହରି ଜଗତ ଉଧରେ ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ଧରେ। ତାର ଚରିତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ମୁଖେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେବା ଜନେ। ଯେ ଅବା ପ୍ରସ୍ତାବେ କହନ୍ତି ଘୋର ସଂସାରୁ ଯେ ତରନ୍ତି। ବୋଲ ଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶଙ୍କର ମୋହନ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल।